What time is it? Time for the main event. Sitio Camagong Lahog, Cebu City. Bakbaka na. Team Cebu City versus Team Mandawi City. Team Cebu City Saddam Kulapo Joel versus Team Mandawi Jobil Ilaga Antode. Game 1 of our best of 3 is underway. To begin with, here's Kulapo to serve para Ono. On this bakbakan event here in Sitio Camagong Lahog, Cebu City is sponsored by incoming Vice Mayor Attorney Joey Danos and incoming Lord Councilor Arjus Minya, Councilor Klina Buntuyan, Councilor Harold Go, Wanam Milayat-layat na Jubil mga kaibigan. And this is organized and promoted by Otol Noli in cooperation with Dodong Amier, ang ato ang president sa atong chapel diri sa Sitio Camagong. Servisyo Tony para Ono ni Wait! Sorry. Igualis Ono kini servisyo Tony. Pasok na naman. Dos Ono in favor of Team Mandawi. Udi to serve again para Tris. Aga baguro sa servisyo to ni kuha pa kay Don Jobel Parsinas. Ilaga Tudi Kulapo. Opo ni Tudi. Bahasa ni Jobel Parsinas. Out ball. Tris. Uno na kaibigan. 2-point lead na sa Team Mandawi sa ato ang game 1 of our best of 3 bakbakan. Kini servisyo Tony para 4 na. Servisyo Tony. Suga. Tony para na all. Masakir ni Tony ang depensa sa Team Cebu City. Early in our game 1. Shout out yan ni Ma'am Kindra. Shout out sa nila ni nagpiipawatakan rin sa Sitio Camagong Barangay Lahog. May go ang wire out na niya. Servisyo Tony. Survey Tony. Awas kaibigan. Side out. Basta may go wire. Out. Shout out nila ni Boss Idsil Maning aka Bidak. Natindan sa itong bagbagan na rin. Shout out sa ni Boss Juntans. Servisyo Mr. Explosive Jubert. Jubert what a shot. Ibilo ni Chat. Nice defense. Paradol! Kumanti si Jubil Ducante. Binasag ang depensa sa Team Cebu City. 3-1 kaibigan ha. 3-1 in favor of Team Mandawi ha. Servisyo ng Mighty Mouse. Corner. Out ball. 3-1 ha. 2-point lead sa Team Mandawi. Servisyo sa Dampo River. Para dos na ni Lobo giatag nito de. Gipikhan ni Kulapo. Awas ang tirang Kulapo. Side out. Mandawi's ball. Servisyo Jubil Ducante. Loaded ni nga ito ang bakbakan doon ha. Sa mga bombers nga player. 4-1 na. Kini servisyo Jubil para 5. Tudi. Answered by Tuara. Tudi. Hit nipis ni Tudi. Kuha pa ni Damay Timaus na. Tuara. Kulapo, namato na. Nanirador na sa Kulapo. Countered by Jubil Ducante. Pasok. Intense ang labanan mga kaibigan ha.
6-1. On this halftime is brought to you by Maricel Antoni Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. City Ono na, City Ono. Binaon ng Team Cebu City. 6 na puntos ang kalamangan sa Team Mandawi sa ating game 1. Jobert, tinapon ang bola. Si 8 na. 8 na. Nirali ang servisyo ni Jobel Lumagne. 8 na. Servisyo Jobel. Tuara. Ate Tony. Topo di Kulapo. Nawala. Out by Jobel. Out ball. Linya. Labi mga tao. Servisyo Kulapo. Wala Kulapo. Parinol. Kanlat. Tuara. Tudi Mimosa. Bungkag si Kulapo. Grabe. Ay. Mamma mia. Bam after bam, mga kaibigan. Thrown by both teams. Sir Mike Tony. Mga Tony na taga-konsolasyon. 8-1 kaibigan, 8-1. Serbisyong Tony. On the way. Jobert. To the Mighty Mouse. Kulapo. Binumba na sa ere. Magang tira ni Saddam Forever. 9-1 na. 9-1. Agagay, gilopon, taga-kiting ang team Cebu City. 9-1 in favor of Team Mandawi sa ating game 1. Paransis na ni. Sir Mike Tony. Serbisyo Tony. It's better to be first than to be late. Agay, tuara. Wagsik na naman. Sakit kayo. Jis Ono na. Jis Ono ha. Jis Ono. Kini serbisyo Tony. Simon. Ayay, tuara. Pasok na naman, kaibigan. 11-1. Triple 1 ang atong score, mga kaibigan. Kini para daw na sa Team Mandawi sa atong game 1. Serbisyong Tony, it's my day. Agay. Sumablay si Tony. Wapay siguro nyo. Goko ba yun? Kumalabaw mo na mo. 11-1 in favor of Team Mandawi. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas to serve para dos. Munoz. Ala! Parinol! Wagsik kulang Tony. Iko ni Kulapo. 2-11. Namatos Kulapo. 2-11. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 3. Tony Lobog yatag. Parinol! Kapak bola. Tony, wala binagyo na sa Team Cebu City ang Team Mandawi. Lumalaban pa si The Mighty Mouse. Sa Tony! Mamma mia! Walang katao-tao. Hawan pas kang manang. Grabe as mga bulay. Gampaguros gaso-asoy. Sa kato ni Mang Priscilla Gandigo. Mga taga Servisyo The Mighty Mouse for the win sa atong game 1. Tiyay. Kulapo, kuha pa. Lah! Ang bato na sa Kulapo. Kungil si Tudisan, bibaw sa Team Cebu City. Gini. Pinaksitay sakto ni kaibigan. Servisyo sa Dampo River. Lah! Kulapo. Ilang ka pa? Uwin! Chris, 11 na. Tangsa na mo, 3-11. Number sa jersey ni... Shout-outan ni Sir Jonathan Arquion. Shout-out sa ni Bus Jan Akrabaya. Shout-out ni Bus Roy Tuico. Parinol! Tuni! Mamma mia, bikila tiraha. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Kini for the win. Another chance for Team Mandawi to in game 1. Agay, Tuni. Ala, gitukbo ni Saddam, kuha pa.
Pikan Jobel Teres Pikas. Kuha pang Jobel. Tugi balik na sa grabe ay breaking sa Sadam Forever. Mga champion makos mo mga 3,000 sa 2,000 na. Ato gi pasalamatan ang kusog panagyo sa parte. Servisyo sponsor. tok po di Sadam. Ansel Betoni. Bagrak dito ni. Wala hibirin po kami from Team Mandawi. Wah! Grabe! Wala ang lulupit ng tira ng Team Mandawi. Lumalaban talaga ng sabayan. Dina Puntoyan for Councilor and Harold. Okay, back to the ball game. Back to live action. Servisyo Tony. This could be the end of game 1. Para daw sa iba, servisyo Tony. Ala, Lobo! Tony. Two-shot combination. Answer by Kulapo. Tere Picas. Kulapo again. Nice defense. Fire in the hole! Mamma mia! Sumablay si Jubil Ducante. Tiran Jubil Ducante na busagat na. Serving Mr. Exclusive Jobert Basinas. Tony. La. The Mighty Mouse. La. Tarakan na Kulapo. Baka. Jobert tagak. Pasabay. Kulapo. Ay. Sablay kaibigan. On siya. Another chance. Team Mandawi. Para daw sa iba, servisyo Tony. Ilang ka do? Hindi matapos-tapos ng Team Mandawi ang game 1. Here comes the Mighty Mouse. Tatapos sa kaya ni Mighty Mouse ang laban sa game 1. Ay, tinapon sa labas. Para daw? Cebu City Small. Here comes sa dapat na game breaker. Si Boss Nole. Sila giningitang sponsor. Salamat, Boss. Shout out ni Boss Otol Nole, mo atong organizer ug promoter ning atong bakbakan dire. La, Kulapo. Kuara. Kuara. La. Steve on the gas sa Mr. Explosive Jobert Barcinas. Full throttle na ang Team Cebu City mga kaibigan. And out ball si Sadam Forever. Side out. Mandawi's ball. Atong sumanta sa mga Kindra, mga nilapin ng pabakbakan rin sa tubon. Mga Kindra, salamat. Shout out ni Boss Charlie Milan. Papart Eric Lasarte, Mano Elisir Kaya. Jobel! Fire and all! Bang! Grabe, ay masakira Team Cebu City. Panalo na sa game 1 ng Team Mandawi. Gimo na daw. Coming up next game 2 kaibigan. Ilaka, Jobel.